Bagay? Hindi. Palit? Hindi. Lugar? Oo. Nandito? Wala. Ay, kontinente? Pangit ng boses mo, Aren. Hindi. Australia? Hindi. New Zealand? Dali, amin eh! Lugar? Ikaw eh, Kuya Justin Manuro. Telaksan? Hindi! Ay, dumumi tayo na! Hayop? Hindi! Saan nga eh? Lugar? Tarlac? Hindi! Sentensya? Lugar? Oo! Talipapa, talipapa. Bugoy? Talipapa. Bugoy? Talipapa ba to? Talipapa. Budoy ba to? Budoy? Talo na sila. 20 minutes, 20 seconds yung binibig nila eh. Hindi, may 5,000 sila. Mag-finals lang. Hindi! Philippines. Lugar? 10, 9. Ka? How many minutes? Ilan na lang siya? Nandito? Wala! Shara. Hindi! Pakabebe? Hindi! Pwede, Pwede! Pwede, pwede. Ininom? Pwede, kahit kaysa pumunta. Wala na? Colgate? Hindi! Pwede. San Machas? Busy pa kasi dili mo! Kabalanchan? Ka... Kabalanchan. Katuntete! Ka... Kenya makabebe? Pwede! Ipang tete! Apalit? Pwede. Gusto yamin po. Pwede! Palit! Pwede! 3 seconds! Telaksan? 3! Ike? 2! Bene! Tita, Ali, dyan mo,